Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong semene kebeke sing jawab salame kula ana wong rolas. Sing ora jawab salam apa ngantuk apalagi mangan jabur. Hakati kula Bapak Ibu ngucapaken salam dongakna panjenengan muga mugia uripe berkah. Dilancaraken rezekine, diberkahkaken umure, disehataken jasmani lan rohanine. Sing duwe utang tak dongakna kula mudah-mudahan utange gage lunas. Sing amine anteng ketenger ake utange. Ayo Bapak Ibu jawab sing kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin aja menang baik. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita semua, orang tua kita semua, beliau selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat desa Centiki Kulon, Romo Kiai Haji Romli Mata'alallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, diberkahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan insya Allah di akhir hayatnya husnul khatimah, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Guru kita semua, orang tua kita semua, sesepuh Kiai Jurid Munawir Mata'alallahu bituli hayati,
Kang Ustadz Fahru Razi, Ketua Panitia Kang Dedi, Ketua MWC Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cantiki. Maaf semuanya, saya tidak disebutkan satu persatu namanya, para kiai, bunyai, asatidz wal asatidzah. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua yang di depan, anggota Jam'iyah Tahlil Ar-Rahman, semuanya yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati tukang sound system Kang, pokokatan orang dihormati, pokokatan dicabut kabel, santriwan santriwati sing duwe anak perawan mudu hati-hati, sebab sekian zaman reformasi aja sampai wetenge blending ora duwe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita semua masih bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka haul atau milad yang ke 37 tahun Jam'iyah Tahlil Ar-Rahman. Mudah-mudahan insyaallah kumpul kula panjenengan sami angsal barokah magfirah saking Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Pak Bu pangapurane singkatah bokatan ketemu kula ning di bae tempate, pangapurane aja ngundang kula ustad, aja ngundang kula kiai, aja ngundang kula haji bagian. Alhamdulillah tahun kieu kula alhamdulillah sampun melaksanakan ibadah haji ora usah apa maning punten Pak Kiai, kula sengit bakal diundang Bapak. Umure kula Pak Bu masih 28 tahun, tua Jam'iyah Tahlil daripada kula libu. Jam'iyah Tahlil wis 37, kulane masih 28 tahun. Alhamdulillah tahadus binikmah S1 kula teng YIN Cirebon jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir, S2 kula teng Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur, seniki kula siwuk S3 semester 1 dados punten Pak Bu aja ngundang kula ustad, aja ngundang kula kiai. Karena apa? Sing arane kiai iku kanggone tasbih, bakal ngaji kudu bentas kabeh ning kene akeh kiai akeh wong alim. Sing arane kiai iku kanggone jubah bloli ujub bloli gegabah. Sing arane kiai kubu kanggone sorban kudu bisa ngasora kening aban-aban. Barang punten Pak Bu sing digawa kula niki arane selendang, sesore santri masih sering begadang. Dados punten aja ngundang kula ustad, aja ngundang kula kiai haji, ora usah ngundang bapak, ngundangnya siapa aja cukup Kang Jaki. Pokat anak rangda, anak perawan, aa Jaki beli papa. Anak beli rangdane emong tua-tua. Bapak Ibu tahadus binikmah 2014 11 tahun yang dulu saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar golongan yang mumpuni, mung beda nasib, mumpuni mah menang kita mah kalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan Lisa Mariana. Di Gedung Sate alhamdulillah saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama sosial dan budaya. Dan Ramadan 2024 kemarin alhamdulillah saya masuk 15 besar nominasi Dai-Daiyah Indonesia, program dari Kemenpora Republik Indonesia. Saya dinobatkan sebagai dai muda internasional di Korea Selatan. Pangapurane Pak Bu kula ngomong kayak kenen dudu sombong dudu ria. Tapi ini kita hadus binikmah ngangge motivasi pemuda-pemudi sing ana ning Cendiki Kulon, ngangge motivasi pecile panjenengan Bapak Ibu. Pangapurane sing kathah lamun sampeyan kudu weru, kula asli wong Singaraja Kepolo, kula dudu anake ustad, kula dudu anake kiai, kula dudu anake pejabat, kula dudu anake wong sugi Pak Bu. Tapi punten saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indramayu. Apa prinsip kula? Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku.
Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Karena apa? Maju mundurnya suatu bangsa, maju mundurnya suatu negara, desa sekalipun tergantung pada pemuda dan pemudinya. Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan, inna fiyya bisyubbanil amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan bangsa, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia ini. Kayak kalian bakat ceramah durung mangan jerit-jerit badika. Sengat lagi tanggal 16 kula karo bisar kembu ning dadap, terus didapat tanggal 17 kula wayuan ning Srengseng karo ning Bulak Lor awan wau kula ning Cangkingan. Pengikin tak cangkingan kula mau balik jam 7 nyampe umah dapat niate kula wis ka komaning bae mangane bokatan bening cendiki kulon sedurung ceramah di pemangan dikit orang buru langsung dodok ning ngarep di gabung dipai banyu putih ke pokok kita kopi ngomong di gabung ning dhuwur dipai banyu putih maning sejorong ati panitia kiblik kuat tuku banyu butek tah. Tapi us beli papanang apa panitia bapak ibu ngupai kita banyu putih pangapurane Pak Bu. Alhamdulillah 2025 kula jadwal 497 panggungan bapak ibu. Tapi alhamdulillah kula ku keder nang apa ning centiki kulon semono anu sapa anggaran sampean oli 14 juta ku daun ning jam'iyah bae Bu. Ngupaine banyu putih kula mikir berarti panitia centiki kulon apa jam'iyah tahlil ar-rahman mikiraken kesehatan kula. Karena apa? Air putih, air murah, paling 3.000 perak ibu. Kang Jaki rewel teman pangapurane Pak buku laki ceramah sangat cilik bapak ibu. Bapak kula sudah apa sedurung ninggal pernah ngomong nang Jaki bokatan sira gede masih istiqomah dadi mubalik punten bakat ceramah aja pernah rewel, bakat ceramah aja pernah repotakan panitia apa maning punten sira ceramah sampai tekang masang tarif. Karena apa? Ketika anak mubalik kiai ceramah ngarepakan amplop hukumnya dosa. Sing lebih dosa maning panitia ngundang ustaz ceramah beli ngupai amplop. Jadi ado-ado kula sing Singaraja marani mengcentiki kulon tujuannya siji bu luru amal amplop maning. Ya Allah benak temen disangkan rai amplopan kita ki. Ya kita sih dipaya alhamdulillah ora dipaya jaluk. Ado-ado kula sing termayuk marani mengcentiki kulon tujuannya siji bu luru dunga duit maning wis gak kapok ceramah ning kene kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu mangga sederengan tak lanjutaken ceramah ning kula pengen kula suwun wong cendiki kulon biasa sampean jam'iyah wat ya setiap minggu apa bulan Kang Ustaz? Setiap minggu dinten apa? Dalu Jumat nih walau biasa Sayyidul Ayyam bapak ibu ya sampeyan sing beli melu amuk anak 40 ya siji maning 50 kita bebi ora bapak mangga kula suwun sholawatan sareng-sareng ya biya karo Kang Jaki purun boten srek sholawatane enake kula dikit apa ibu bapak dikit supaya apa bareng-bareng supaya kompak bareng-bareng bae ya yuk bareng-bareng sholawatan 1 2 3 yang ngomong Kang Jaki dikit kok pula dikit ya terus ibu bapak pangapura Pak Bu sholawat kian ketika dibaca malaikat pada mundun ngupai apa magfirah ampunan kanggo sapa kanggo wong sing hadir bengikin amin rongokna Kang Jaki dikit terus ibu bapak Kang pangapurane tukang son lamun kula ngaji sholawatan di eho Kang atau ya efek sing suaranya supaya melung suaranya kita ini belenak seret rongokna Bu Sallu ala nurillahi arjas sama ya fawzaman Salla alaihi wa sallama ya fawzaman
صلى عليه وسلم. 1, 2, 3. Lah caya bakar rastuk be pada rebutan kin pak yai rumlikun sholawatan pada blongo bisa beli sing gampang bae esrok nok wong ayu kakang sabar ngen pinter garikun sih senajane sirawis duwe wong demen kelingan sayang wis ana sing kakang sabar ngentenane kapan bae nok orang dak kabeh kaya sih era bini utat roji kompak pisan wallahu ala nabi Muhammad surak sing bisa meluannya bu ya sing bisa beli meluan tak dongakna lakine kawin maning sallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ruhi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala jasadi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala qadri sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yusi bisa meluan cantiki kulon bersalawat. bareng qamarun sidadan nabi qamarun jawab Allah subhanahu yanful mustafa kal wardina dijawab wa isruha yalqa idha massat ayati wa yanful mustafa kal wardina wa isruha
الخلق إذا مست آياتي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا برا قمر سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجبي سيدنا النبي 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 يا عبد القادر الجيد حبيبي يا عبد الجيلاني حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شعب الجيلاني حبيب النبي شعب الجيلاني حبيب النبي siapa yang cinta kepada Allah siapa yang rindu kepada Rasulullah ulang bareng siapa yang kepada Allah siapa yang rindu siapa yang kepada Rasulullah hadirilah jam'iyah tahlil ar-Rahman hadirilah jam'iyah tahlil ar-Rahman Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Allah 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 Sidana Nabi Sidana Nabi Allah Sidana Nabi Sidana Nabi Sidana Nabi Ja'adul Qadir Al-Jilani Habib Nabi Ja'adul Qadir Al-Jilani Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-Akwan semuanya bareng Habibi Muhammad Ghairul Mursalin Sekompak Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-Akwan Habibi Muhammad Khairul Mursalin
Shallu ala Nabi Muhammad. Salli alaihi. Enak beli. Sampean enak kita ngeden-ngeden. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita semua memperingati haul Jam'iyah Tahlil Ar-Rahman yang ke-37 tahun. Bapak Ibu, lamun jare wong centigi kulon sing arane haul iku nepung tahun. Kata haul Bapak Ibu dalam Al-Quran salah satunya ada di surat Al-Isra, ya abdihi bailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, artinya di sekeliling atau di sekitar. Ana maning Bapak Ibu la haula wala quwata illa billah. Tujuan daripada haul apa maning niki punten haule ulang tahun atau ke apa Jam'iyah Tahlil yang ke-7 tahun. Tujuan daripada haul loro siji Bapak Ibu ngumpulaken anak putu. Bisanya sampeyan pada kumpul KB karena apa? Karena anak acara haul Jam'iyah Tahlil bisa menjalin silaturahim. Serok demi Allah ketika laka acara haul kayak kenen wong cantigi kulon mual pada kumpul kayak kenen. Bisane anak apa bisane pada kumpul karena anaknya haul. Tujuan yang kedua haul Bapak Ibu atau milad ulang tahun jadi wong sakinya Bu ya. Tujuan daripada haul sing keloro apa? Tujuan daripada haul inget-inget kontribusine wong sing mendirikan Jam'iyah Tahlil. Waukah apa sing sampeyan kan apa Kiai Romli jaluk dongane kanggo pendiri-pendiri sesepuh-sesepuh sing wis dirikaken Jam'iyah Tahlil. Alhamdulillah malam ini Bapak Ibu anak putune sing dirikaken haul kabeh masyarakat khusus Sentigi Kulon alhamdulillah pada kumpul kabeh pada akur kabeh. Mudah-mudahan insyaallah Sentigi Kulon dadosaken qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya rabbal. Ampun punten Bapak Ibu ketika sampean hadir ning majelis ilmu, ketika sampean kabeh hadir ning majelis taklim ning acara Jam'iyah Tahlil, sampeyan kudu diniati papat. Siji ketika sampeyan hadir ning majelis ilmu, ketika sampeyan hadir ning majelis taklim, pertama niatana thalabul ilmi ya Bu ya. Sing keloro niatana silaturahim, sing ketelu niataken ngilangaken kebodohan, sing kepapat diniati luruh ridho lan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampean hadir di majelis ilmu, majelis taklim ki bengikin sampean kumpul setiap malam Jumat sampean melu Jam'iyah ning majelis ilmu, majelis zikir ana papat. Siji loro telu pujara kono bisa serok bliawis. Sing penting kita mah balik gawa ampunan amplop maning. Geger amplop bae di kaki. Ketika sampean hadir ning majelis ilmu Jam'iyah Tahlil Bapak Ibu atau bengikin sampean ning majelis taklim kumpul diniati sing umah marani ning tempat majelis taklim masjid zikir apa majelis zikir majelis ilmu siji diniati thalabul ilmi. Apa jari wong sing ngaraja arane ngaji. Apa ngaji niki Bapak Ibu sanga karo siji pira 10 berarti jejeg. Berarti kesimpulannya wong sing ngaji wong sing jejeg, sing orang ngaji berarti orang jejeg. Sing melu Jam'iyah Tahlilan wongnya pada jejeg kabeh, sing durung melu berarti beli duduk kita sing ngomong. Dalam kitab Durratul Yatimah Bapak Ibu, dalam kitab Durratul Yatimah yang meriwayatkan adalah Al-Hafidh Al-Mundhiri apa jadi Kanjeng Nabi ketika sampean hadir di majelis zikir, ketika sampean hadir di majelis ilmu, aman punten paling beli sampean setiap malam Jumat, setiap minggu Bapak Ibu dices rohanine sampean apa zikiran, walaupun zikiran tahlilan niki Bapak Ibu wis umum ya Bu ya. Karena apa? Sekin Bapak Ibu apa baika ditahlili pangapurane sampean dari wong NU niki Bapak Ibu warga luar biasa. Jaki bisanya sampean semene karena apa? Kaken mangan berkat. Ya Bu ya. Apa maning punten setiap minggu sampean malam Jumat dices. Malam Jumat Sayyidul Ayyam barang punten Jam'iyahane tahlil. Paling tidak maukah
manfaat daripada zikir, manfaat daripada jam'iyah tahlil Bapak Ibu, ketika sampean hadir di majlis zikir setiap malam Jumat, hatinya sampean tenang. Wis jelas, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Buktinya apa? Balik sampean mau ning umah lagi sore, wis mapudek sedelemek pusing seiring, bang dinaan teka, bang harian teka, bang mingguan teka, bang bulanan teka, bang tahunan teka, bang bingbung bengbong teka kabeh. Sampeyan putek kayak luar biasa sok tekang kene, atine sampeyan tenang tabeli. Tenang, karena apa? Sampeyan lagi kelingan karo Gusti. Siapa tahu sampeyan balik putek maning. Ampan punten Bapak Ibu, anane jam'iyah tahlil setiap malam Jumat niki kesempatannya sampeyan Bapak Ibu. Paling beli ketika wong centiki kulon ana masalah, paling beli ketika wong centiki kulon anak dipai ujian ning Gusti Allah, sandarannya karo sapa? Karo Gusti. Setiap malam Jumat sampeyan dicek ya Bu ya, pangapurane ketika sampeyan ana masalah, ketika sampeyan ana ujian, aja sandarannya karo manusia, aja sandaran karo pengusaha bangkrut, maka sampeyan melu bangkrut. Lamun sampeyan sandarannya karo wong sugine melarat, maka sampeyan melu melarat. Ketika sampeyan sandaran karo pemerintahnya pejabatnya lengser, panjenengan melu lengser. Aja sandaran karo temboknya gebruk dikane melu gebruk. Sandarannya karo sapa? Sandarannya karo Gusti Allah. Ketika ana masalah, ketika ana cobaan ujian Bapak Ibu, sampeyan bisa menyelesaikan masalah. Ngomong ning masalah, wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Sandarannya satu, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah bangkrut, Allah tidak akan pernah lengser, Allah tidak akan pernah gebrek. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi, sandarannya siji karo sapa? Gusti Allah. Paling beli maukah setiap malam Jumat sampeyan eling karo Gusti Allah. Apa jadi Gusti Allah? Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingatmu. Duduhnya kon ingat Bu sampeyan, bukan jaluk sok jaluka. Ana beli wong sugih ning kene pada royal apa medit ngomong dewek apa dewek kan cok sepira wong sugih lomane jaluka sampean nggal dina Bu, bakal lagi beli serg atine masang ra dipaya. Tapi sok 24 jam Gusti Allah kon keling anak ning Gusti Allah, terus punten Gusti Allah kon ngomong ning sampean kon jaluk 24 jam serok. Apa jadi Gusti Allah? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku he wong centiki kulon jalukan ning kita. Kok kita garapan ngupai dengan elingnya sampeyan ning Gusti Allah, jaluknya sampeyan ning Gusti Allah. Apa hasilnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Oh Kiai Romli yang Jared ngomong kayak lepak kayak ngeledek di kamar bongko kita waning keringet kemobus kayak keren jawab Allah tepak coba buktiakan ning kiai-kiai, buktikan ning ustad-ustad bahwasannya wong centik di kulon kompak-kompak pulit mau kamu Kang Ustad Faroji ngupai duit ning rabini ngarabai mau rugi Bu, supaya kompak ketika tangannya kita buka jawab Allah ya, ketika tangannya kita gegem jawab Allah nih pragat. Berarti sedurung gegem aja pragat. Tujuannya apa? Supaya kita buktikan kepada ketua MWC ketika ke MUI kabeh Ustadz Kiai bahwasannya wong kene kompak kabeh. Contoh 1 2 3 kok durung hasilnya sampean setiap malam Jumat melu tahlilan, melu jam'iyah tahlil. Apa jadi Gusti Allah?
Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mati nang Belanda beli tiga mati nang jawab Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Ulang maning. Berarti Bapak Ibu kesimpulannya sob ngecesa sampeyan wiridane meluan sampeyan setiap malam Jumat ning jam iya tahlil. Jare mau kajaran for apa jare Pak Kiai kah jam iya lanange anak jam iya wadone pasti Insya Allah Bapak Ibu wong kene seneng ngaji kabeh. Insya Allah rumah tangganya sampeyan mawaddah warahmah sakinah berkah manfaat maslahat dunia akhirat amin ya robbal. Balik maning ketika sampeyan hadir ning majelis ilmu siji diniyati talabul ilmi. Dalam kitab Durratul Yatimah yang meriwayatkan adalah Al-Hafidh Al-Mundhiri apa jare Kanjeng Nabi Bapak Ibu, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Julusuka sa'atan dodoke sampeyan ning majlis ilmu sa'atan walaupun sejam. Kula pengen takon karo wong centiki kulon sampeyan ning kene wis oli pirang jam? Senget jam pira? Senget jam 8 barang sekin wis jam 12 kurang sejam setengah. Berarti sejam luwih Pak Kiai. Kula pengen takon lamun jam iya tahlilan pirang jam paling beli? 2 jam pisan. Berarti niki Bapak Ibu ngluwi saatan walaupun sejam. Barangkin jam iya tahlil sampai tekan 2 jam. Pengikin sampai wis oli 3 jam Bapak Ibu. Saatan walaupun sejam. La tamassu qalaman. Walaupun sampeyan ora gawa pulpen. Tak takoni Bu jawab sing jujur gawa pulpen beli. Ora. Jawab sing jujur Pak, gawa pulpen beli. Gawa. Gawa tapi beli mantel. La tamassu qalaman walaupun orang gawa pulpen sok bakal tahlilan jam iya tahlil gawa pulpen beli. Paling biasanya sing gawa pulpen ku bendahara kanggo nyateti wong sing utang uang kas. La tamassu qalaman wala taktubu harfan lan tujuannya gawa pulpen supaya nyatet. Barangkin ora nyatet acan wala taktubu harfan khairul laka min itki alfi raqabah. Lebih bagus daripada ganjarane, lebih bagus daripada wong kang bebasaken 1000 budak. Amin. Meneng bae cahaya Allah ngotot-ngotot keyakinan edlongo bae. Kok dikit dikaku bu dua laki tanpa roja aja milik naraine kita ba. Aja bilang naraine kita be ganteng sing kanan. Pulpen beli gawa orang nulis ning majelis ilmu dodok walaupun sejam ya Bu ya, maka ganjarannya khairul laka min izki alfi raqabah. Lebih bagus daripada wong kang bebasaken 1000 budak. Apa kok diomong siji do dodok tunga dodoke sampeyan tahlil wis kujare kono ning jam iya tahlil garapan ngantuk garapan beli ning pengajian garapan ngantuk garapan beli sempening sampeyan dodok ning kono maukah ganjarane khairul laka min izki alfi raqabah lebih bagus daripada wong kang bebasaken 1000 budak. Wes keloro ya. Wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah. Pertama dodok kelorowan nadruka ila wajhil alim delenge raine sampean, delenge sampean ning sapa ning ustad, delenge sampean ning wong alim, delenge sampean ning kiai ning majelis ilmu, majelis taklim di deleng. Karena
rasa mahabbah, rasa cinta, kagum karo ilmune. Srok telengakan ke juret, telengakan ke Romli, kamu terferroji. Pokat soti rabi nih wis nyauti apa telengakan kita pe gini. Yong blongo. Telenge sampeyan karena rasa mahabbah Pak Bu, karena merasa cinta kagum karo ilmune, maka ganjarane khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih bagus daripada wong kang sedekah 1000 jaran. Kanggo apa? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Amin. Dodok ganjaran, delenge baik ganjaran. Deleng siapa je? Deleng ustad, kang jaki maning. Deleng ustad, deleng kiai. Karena apa Bu? Deleng na wong alim ki Bu, ya Allah luar biasa kaya ku adem. Siapa tahu ustad kiai ake utang nih gak? Tapi sok sampai pandangan wajahnya, pandangan mukanya, karena rasa mahabbah cinta kagum karo ilmune, maka maukah lebih bagus daripada wong kang sedekah 1000 jaran. Kanggo apa? Ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Bu, kaya lamun kon sedekah 1000 jaran sanggup beli. Nah Ustaz pangapure Pak Kiai, jam'iyah tahlil acara kaya kenen wong siji piraan? Pira? 5.000 uang kas setahunnya Bu ya. Wis kayak mau kabusa aja ado wis kanggo acara kaya kenen, wis sampeyan numpak mobil, bagian mobilnya oleh rental, disangkane wong sugi, mobilnya kanggone Pajero panas jaba jero ning lampu merah Bu, sampeyan anak wong ngemis ngetok pintu lawang mobilnya sampeyan, jaluk apa? Duit. Tok sampean gerayang kantong, kari sing diangkat abangan alias 1 sewan. He wong centigi kulon 1 sewan kanggo wong ngemis diangkat tadi penet nyata pikan 1 sewan dipenet gerayang maning ning kono ana biru apa biru seketewan di gerayang di dumuk akhirnya diangkat. Pas waya diangkat seketewan jujur Bu, seketewan kanggo wong ngemis diangkat tadi penet medit temen sih. Seketewan dipenet tenang masih anak ijo apa ijo 20.000 gede tua cilik nomong centigi kulon kanggo wong ngemis 20.000 diangkat tadi penet ora kieu ngomongnya gak tenang masih ana abang sing gambare kaya kanan 10.000 kanggo wong ngemis diangkat tadi penet anak kuning 5.000 kanggo wong ngemis diangkat tadi penet ngeling dampun. Tenang masih ana 2.000 barang 2.000 niku mau ka kena grigis garepan soek diangkat 2.000 kari nyenggol 500-an. Jujur sing diangkat 2.000 ta 500 diangkat nak nani wong ngemis kari nepuk ning dalan moniklon 500 pengen manjing suar tapi srok Pak Kiai bakal ning kemaksiatan ning organ ora duit sampai tekang utang supaya arane disebut Kang Jaki bakal ning organ maje enak joget kipas tapi bakal ning kosida make der garepan sodako nang pas joget debli pas contohnya apa jilbab putih mamaku blenak. Aman punten Bapak Ibu, dalam kitab Wasiyatul Mustafa diterangkan as-sakhiyu qaribum minallah, wong kang loman iku par karo Gusti Allah. Dadiak wong kang dermawan, dadiak wong kang loman bakawi sampeyan parek karo Gusti Allah qaribum mir rahmatihi, maka parek karo rahmati Allah. Apa rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah. Wow, Gusti Allah lamun wis mupai rahmat kasih sayang ning wong centigi kulon jaluk apa baik diupai kun pisan Gusti Allah pengen lakine sampeyan. Ustad Fahroji lagi ngerayu rabine bengen kepreben no saparane Bu
nokena pengen pipimu bagaikan bapau di loyang, janggutnya macam lebah bergantung pret, alisnya macam semut beriring, ana simprot maning kah alisnya macam semut beriring, kalau senok senyum orang pada lemes, kepoko masih enom, serop umur 90 tahun kon nyengir kabur kabeh wong. Sampai kepreben carane ngerayu atine nokena jare Kang Ustaz Farroji ngomong sampai nyanyi, indahnya bulan tak seindah wajahmu, padahal marahinda ke jerawate bengene, tapi karena cinta ya Bu ya, karena sayang, walaupun ada di lautan akan ku seberangi, walaupun ada di gunung akan ku pendaki, walau jauh akan ku dekati, sudah dekat akan ku kapruki. Kayak siapa? Kayak Lesti. Awas pupunten, bakal rumah tangga aja melu-melun kayak Lesti. Kula seneng ning Lesti karena karir luar biasa. Sekarang menjadi penyanyi papan atas. Dia tidak pernah membuka hijab aurat luar biasa. Tapi punten, wong centiki kulon bakal rumah tangga. Ki sing di rumah tangga ki anake ki putune ki aja melu-meluan kayak Lesti. Nang apa? Kita beli seneng, Bu. Lesti diundang ning Rizky Bilar lakine siapa? Dede. Ya, Dede. Rizky Bilar ngundang Lesti, Dede. Lesti neng ngundang Rizky Bilar siapa? Kakak. Anaknya diundang abang. Siapa sing tua? Ya dikan ya mikir. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dadi siji Ustaz Farroji karo lakine karo rabine Ibu Kena. Akhirnya Ustaz Farroji proyekan ning Kalimantan. Kang Oji pripun nok transfer gak Kang 15 juta Kang untuk apa, pengen tuku barang abang, barang sing segrame sejuta, berarti lamun 15 juta ori pirang gram, 15 gram dienggo kabeh, bisanya transfer langsung transfer karena saking cintanya saking sayangnya. Wong lanang bakal wis demen ning rabine jaluk apa be dituruti Bu. Ariana akhirnya apa Bu? Ibu Kena mangkat pengajian ning masjid Baitur Rahim, disamper ning Ibu Hajah Halimah, dua laki beli dua. Akhirnya Hajah Halimah nyamper Ibu Kena, nah ayo ga mangkat ngaji. Akhirnya bareng mangkat ngaji, bareng pas waya mangkat ngaji 15 gram dienggo kabeh. Barang Ibu Kena mlakune medeng-medeng. Cara Kaji Nur Halimah, cara Kaji Nur ngomong, nah sirah kuje perasaan lagi minggu mau mangkat kuje, mapa melaku kuje pajak, nah ngapa sekian mlakune sengkle. Yang kita kuje abot, dikije cincin karo gelong. Akhirnya apa? Kaji Nur panas. Awas penyakit te wong wadon panasan iri dengki, bener beli. Tangga tuku emas endase sampean, tangga tuku gelang awake sampean, meriang tangga tuku Fortuner awake apa endase sampean, blenger tangga bangun umah gedong cangkeme sampean monyong. Akhirnya apa? Ibu Kena karo Kaji Nur melaku bareng-bareng ning arep masjid ana wong dagangan sayuran. Jare Kaji Nur, nah iku bae pengen tuku sayuran dikit, bokatan kita balik ngaji pengen masak kanggo lakine kita balik, bokatan pengen masak ya jadi kita malah lakine ya saudara bapak pengen tuku sabrangan bae kanggo mangan dhewe karo anake. Akhirnya apa? Kaji Nur nodokna ceplik, Pak punten ceplik ku regane pira, lurus pajek ayat barang mentang-mentang kanggo cincin karo gelang. Ibu Kena nodokna ceplik, mangge pun penceceplik ku jergane ya pira. Sampai pengen lontrang. Akhirnya Kaji Nur panas maning. Akhirnya Bu mancing mang masjid ya Bu ya, dodok pinggir-pinggiran, maning-maning Ibu Kena kukur-kukur rambut, maning-maning kukur-kukur rambut,
Kaji Nur ngomong, nah siraki dia mangkat ngaji ku je adus beli sampuan beli apa sih ku sih je kukur rambut be beli dia sengaja cukil ngal katanya katon panas maning. Akhirnya marhabanan mahallul qiyam ya Nabi salam alaika. Kaji Nur bu sampai nangis bu. Ya Nabi salam alaika, nangis. Nang apa nangis ya? Nang apa nangis ya? Sikile diedek ngibuen bareng ibu kena bu mahallul qiyam tangan beli gelem menong ya Nabi kondrang terakhir bu sembayang asar jam iyahan asarannya kari-kari Kaji Nur pinggir-pinggiran Allahu Akbar sampai kus bareng ibu kena sengaja pisan Allah londang pragat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pragat bu Kaji Nur langsung balik bu. Saking panas iri dengki ya Allah jekang ngomong ning laki nih ya Allah jekang anak bilaki nih ibu Kaji Nur endi Kaji Imron assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi langsung balik ya Allah jekang Imron nang apa jeno kaji piang jekang wis jagat panas kang nambah panas maning kang nang apa sih kaji ibu kena kang tuku cincin karo belang diunggom buana pirang karat kang barang senok Kaji Nur kang ora duwe sekarat-sekarat acan jekang. Akhirnya jarak Kang Imron ngomong, Kang Kaji Imron ngomong nok je Kaji Nur je Dika je pengen sekarat main marek. Akhirnya marek bu Kaji Nur ditekek Kang Imron akhirnya sekarat mikirnya bu Kaji Nur apa ibu saking sayangnya cintane kok bukan pisan lagi Gusti Allah bakal wis seneng kemening mau tentiki kulon jaluk apa bae diupai ampan punten dadia wong kang loman bakal wis loman qaribun mir rahmatihi maka para rahmat Gusti Allah bakal wis para rahmat Gusti Allah ba'idun min adabi aduh saking siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala nabi Muhammad. Ampan punten bu kula sering ngomong bu dadia wong wadon ketika mati gawe bekas bagus nih laki ya bu ya balik maning Ramadan kepeben caranya sampeyan mati gawe bekas bagus nih laki kayak siapa Siti Khadijah karo Kanjeng ketika Khadijah meninggal dunia bu waktu itu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan ada yang mengatakan tujuan Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan kanggo apa kanggo ngibur Kanjeng Nabi karena apa waktu semono dikatakan amul hujan tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu. Khadijah Bapak Ibu, Khadijah ki wong wadon sing sangat luar biasa. Bukan hanya harta, nyawa sekalipun ia berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Allah. Pangapuran yang Kiai Tahadus bin Nikmah 2024 November kula kesa umroh. Februari kula kesa umroh malih. Hajian alhamdulillah kula kesah sampai pangapuran bu buang duit kula 315 juta kanggo hajian daftar 2025 Februari mangkat langsung pas bulan Mei pragat ki oli sedina kula dau pragat umrohan Bapak Ibu balik umrohan kula libu penasaran insyaallah kula Oktober mangkat gawa jamaah 30 November kula mangkat maning seminggu ning Indonesia balik maning gawa jamaah sekitar 20 kula bu penasaran bu ning Gua Hiro bu Gua Hiro ikut tempat Nabi nak sing fokus Gua Hiro ikut tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kula libu penasaran nih Gua Hiro uru dewek sing pernah umroh atau haji dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro awas tuduh sing kaki Jabal Nur dari rumahnya Nabi di Mekah marani Gua Hiro itu sekitar 4.000 kilo bahkan dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu sekitar 700 meter mending pun kubu 700 meter kibu lurus barang belok-belok mending datar nanjak kula libu melakukan 2 menit istirahatnya 10 menit
bolak-balik 3 jam pas pisan, munggah setengah 6 sore, tekan kana sekitar jam setengah 8 telung apa wis pokoke maneh sejam setengah, balik ke sejam setengah maning. Kula kubu ya Allah, kula lanang pegelek luar biasa, wentis tapi atos kabeh mikire kula Khadijah waktu semono bolak-balik ngirim Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi di Gua Hira Bapak Ibu, mikire kita gawa panganan, ngirim panganan, jangan asame kocret beli. Barang luar biasa ya Allah, Khadijah bukan hanya harta, nyawa sekalipun ia berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Punten, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Khadijah menikahi Kanjeng Nabi umur pira? 40. Kanjeng Nabi ini umur selawe kacek pira? 15 tahun. Jompo siapa kana? Jomplang. Jumpo je. Jomplang. Pangapura deh Bapak Ibu, walaupun Kanjeng Nabi lebih enom daripada Khadijah, Kanjeng Nabi pak wonge romantis, Kanjeng Nabi wonge manja luar biasa Bapak Ibu. Endase Kanjeng Nabi sering turu ning pupune Khadijah. Barang tak takoni wong centiki kulon wong wadon, pernah beli lakine sampeyan turu ning apa endase lakine sampeyan turu ning pupune sampeyan. Pret. Pernah beli endase lakine turu ning pupune sampeyan? Pak pernah beli Pak? Sing durung-durung pernah ki balik pengajian. Waran rabine nok slonjoranok. Anak apa aja Kang, iki kita endase pengen turunin pupune sira kaya Pak diomong bapak denggo lagi ngode apa laki ini dengol coba. Ketika Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah, air mata Khadijah menetes ning pipine Kanjeng Nabi. Kaget Kanjeng Nabi, banyu matanya Khadijah. Kanjeng Nabi lagi turunin pupu, banyu matanya Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matanya Khadijah netes ning pipine Kanjeng Nabi. Banyu matanya Khadijah ya, netes ning pipine Kanjeng Nabi. Nunggu ya. Barang kei Romli kang jure lamun ana wong lanang turun ning pupune wong wadon ning centiki kulon sing netes tudu banyu mata banyu ya Allah jenok kena siraku salat tua kujis bacin temen neces. Ketika Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Khadijah Pak Bu, air mata Khadijah menetes ning pipina Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget ngomong ning Khadijah, "Nak Khadijah, sira nangapa nangis sampai netesaken banyu mata? Sira nyesel tak kawin karo kita. Pengen sira suki, sekin sira melarat ora duwe apa-apa." Apa jawaban Khadijah? "Demi Allah Kanjeng Nabi, kita ki orang nyesel beli apa nikah karo panjenengan, malah kita ki wong wadon sing paling beruntung bisa nikahi panjenengan. Karena apa? Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin manjing suar, dijamin manjing surga. Bagian bengen kita sugi, sekin kita melarat ora duwe apa-apa." Apa jadi Khadijah? "Karena harta yang saya habiskan bukan untuk dihampur-hampurkan, tapi apa? Kanggo ngurip-ngurip agamane Gusti, kanggo ngurip-ngurip jam'iyata tahlil." Bu, saking semangatnya maning Bu Khadijah apa ngomong, "Demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan kita mati panjenengan masih butuh karo balunge kita, panjenengan masih butuh karo tulange kita, keduken bae kuburane kita." Meneng kabeh ya wis meneng bareng-bareng bayu ngaji gaya ning kuburan. Demi Allah Kanjeng Nabi, Bu, demi Allah Kanjeng Nabi, bokatan kita mati panjenengan masih butuh karo balunge kita, keduken bae kuburane kita. Ana beli Khadijah ning cendigi kulon kaya konon.
boro-boro pantesan wong wadon mati wong lanang nangis padahal menangis bobat karena bu lagi mikiri siapa gantine siapa ganti wong wadon dikubur ning jero kuburan diedek-edek ning wong lanang kuburan nok ngomongnya apa wong lanang nok sing beta-beta ya nok iya barang kerom nih Kang Jurid Kang Baroji kabehane Kang Dedi Pangapre wong kene wong wadon kene boro-boro gawe bekas bagus ning laki yang pun kudungan sotin kepokon ning pengajian serak ning pengajian turu karo laki rambut ngadeg kabeh kaya Tarsan elek bacin ora iya orang bujare laki ngomong nok jek elek kesira kunok bacin temen sinok eje Kang bacin-bacin di Kang ngungsel bae wong wadon bedakan meraan minyak wangian bakal ngateraken anak ke sekolah TK numpak beca ayune wangine kanggo tukang meraan bedakan minyak wangian bakal garepan kondangan sejam dewek bareng ning konone akeh tukang parkir lanang kabeh ayune wangine kanggo tukang garepan pengajian meraan bedakan minyak wangian barang sing ceramahnya siapa aja Kang Jaki meraan bedakan minyak wangian ayune wangine kanggo Kang pret tapi serok Yai Romli Kang Jurid ning umah boro-boro minyak wangian kibu Kang Ustaz Baroji mau bisik-bisik ning kula ku je Kang dibakan ning umah ku turu ku beta nang apa panas nang apa sih rabine reang bakal turu kanggo balsem gliga mending bukena balsem gliga siri anak sriwing-sriwinge anak bu wong wadon bakal turu mabune bacin kanggone apa salep 88 eje Kang Jaki anak beli minyak wangi sing murah lakine kitane ora duit anak ning warung regane 500 perak apa sopel rasa bengkoang sedurung turu wong wadon sebujur badan dipai sopel rasa bengkoang Kang Ustaz Fauroji bengi garepan ngambung pas wayang ngambung nok ke pahit anak beli ning kene anak dodok ning arep taning gore ning arep kudung apa kudung ping bonggan kulit tiga menyo dipai duit ning rabine dewek coba ya wis bonggan sasarannya kin kan meraan minyak pangapurane klambi bagus-bagus kinang kepokon ning pengajian srok beli ning pengajian ning umah pladra mending kanggo daster tukune ning molder mayu sing regane 250 tinggone enak adem ayem barang kanggo daster ning umah tukune ning Jati barang ning Tegal Gubuk sing 20.000 wis mah merayang dienggo awak lemu miring mengkanan moni pepet miring kiwe moni propot jare laki ngomong nok ya soek disambung kanggo peniti mending penitine cilik penitine gede lakine bengi munggah jerit-jerit kekecos anak beli ning kene anak maning dodok kene arep taning gore ning arep maning kudung apa kudung bu ning dunya oli dangdan asal aja kaya wong ngomong edan dari kita deluk dangdan ora karuan bakal dadi bature sabar ya Allah bakal dadi bature set wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti laki pegel nyanding mejeti laki pengen kopi nyanding layani rejeki gede alhamdulillah rejeki sedang alhamdulillah rejeki cilik alhamdulillah laki beli balik dak laki beli balik alhamdulillah naudzubillah alhamdulillah sih sandal baru alhamdulillah tuk dipakai di hari tak punya pun tak apa masih ada sandal di musol nyolong sampean sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad tadi bu kepencaranya sampean mati gawe bekas bagus ning laki kayak siapa Siti Khadijah karo Kanjeng
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah rumah tangganya sampean mawaddah rahmah sakinah berkah manfaat maslahat dunia akhirat amin ya robbal. Dan mudah-mudahan insyaallah sing masih dua laki masih dua rawi insyaallah keluarganya menjadi teman sejati, teman sejati dunia akhirat. Dongana kepreben di dalam doa malamku aku mohon pada Allah semoga nanti jodohku dia yang sayang Pak soal miskin atau bagiku tiada problema yang penting dia setia seiman serta bertakwa kini telah ku dapati dari ibu Kenan nih seorang pria sejati dia tampan luhur budi namanya Kang Fahru Roji oleh ngarang 10-an gini Bu. Ku cari-cari teman hidup yang sampai sekarang belum juga kujum. Ku ingin menikah cukup hanya sekali. Jare Kang Dedi ngomong, ku ingin menikah cukup hanya sekali lagi. Rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Sallu ala Nabi Muhammad sing bisa meluan teman sejati. Nanti sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hiji ketika hadir ning majelis ilmu jam'iyah tahlil ning majelis taklim siji diniati apa aja Bu? Thalabul atau ngaji dalam kitab Durratul Yatimah yang meriwayatkan Al-Hafidz Al-Mundhiri apa jadi Kanjeng Nabi julu suka saatan fi majlisil ilmi dodoknya sampeyan ning majelis ilmu saatan walaupun sejam la tamassu qalaman wala taktubu harfan ora gawa pulpen ora nulis huruf pun maka ganjarannya khairul laka min izki alfi raqabah siji do dodok dongamani loro wa nadruka ila wajhil alim telengnya sampeyan ni wajahe wong alim ning raine ustad ning raine kiai wajahe kiai ustad karena rasa mahabbah cinta kagum karo ilmune maka ganjaranna khairul laka min alfi farsin tasaddaqta biha fi sabilillah ganjarane lebih bagus daripada wong kang sedekah 1000 kanggo apa murid-murid agama ning Gusti ketelu wassalamuka 'alal alimi khairul laka min ibadati alfisana salamnya sampeyan ning kiai ning wong alim ning majelis ilmu maka ganjaranna khairul laka min ibadati alfisana lebih bagus daripada wong kang apa ibadah sunnah 1000 tahun. Kubu ketika sampeyan balik jam'iyah tahlilan malam Jumat atau bengi kian ganjarannya kebek luar biasa kantong kiwe ganjaran kanan ganjaran tengah ganjaran kuri ganjaran ampun punten tak
kapai rumus ki bakal ngaji gawa tas, syukur-syukur gawa koper. Kanggo apa wadah? Capur cuman nih kanggo wadah kan, kanggo wadah ganjaran. Keloro ketika sampai hadir di majelis ilmu diniati apa? Silaturahim. Jari Imam Nawawi Al-Bantani. Siapa aja Imam Nawawi aslinya saking desa Tanara, kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Apa jari Imam Nawawi? Wong centigi kulon dalem meneng baik. Wong centigi kulon sapane wong sing sering silaturahim, sing melu jamiahan, sing melu jamiah tahlilan ning manakiban sebagainya. Siji jare Imam Nawawi dawa umure. Keloro jare Imam Nawawi Al-Bantani wong centigi kulon sapane wong sing sering silaturahim dilancarakan rezekine. Telu matine husnul khatimah. Loro diniati silaturahim. Telu diniati apa aja? Karena ngilangaken kebodohan. Sing kepapat luruh ridho lan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dadi kesimpulane terserah jam-jamnya kita lah caya sing tuku kita sing ngomong dika wis sampai jam pira pengajiannya? Jam loro duduk pengajian kang penganiayaan. Kesimpulannya Bapak Ibu, haul lamun jare wong kenene nepung tahun. Dalam Al-Quran salah satunya ada di Quran surat Al-Isra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ada di sekeliling atau di sekitar apa la haulah namanya Bu ya. Tujuan daripada haul loro siji supaya ngumpulaken anak putune sing dirikaken jamiah tahlil atau dirikaken sing lagi di hauli. Keloro apa aja bukan apa? Tujuan daripada haul ngeling-ngeling kontribusine wong sing dirikaken jamiah sing lagi di hauli. Ketika sampai hadir ning majelis taklim jamiah tahlil diniati pira aja Bapak? Siji diniati ngaji atau tolabul ilmi mau dijelaskan kabeh ya Bu ya. Loro diniati silaturahim. Sing ketelu diniati ngilangaken kebodohan. Sing kepapat luruh ridho lan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik maning paling beli yuk bareng-bareng kita pada melu jamiah tahlil setiap malam Jumat kanggo ngeces pada nikulah panjenengan sami ya Bu ya. Maukah ketika sampeyan ana masalah, ana cobaan apapun, takone aja karo menusa, takone karo siapa? Karo masalah. Wahai masalah, sesungguhnya aku punya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Sandarane karo Gusti Allah aja sandaran karo wong sugi melarat sampeyan melu melarat. Sandaran karo penguasane lengser sampeyan melu lengser. Aja sandaran karo wong kontraktor bangkrut sampean melu bangkrut. Sandarannya karo siapa? Gusti Allah tidak akan pernah bangkrut, Allah tidak akan pernah lengser. Kelingan karo Gusti Allah. Jari apa jari Gusti Allah apa janjine Gusti Allah ning Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan mengingatmu. Bukan hanya dikongkon-kon ingat sampean penjaluk ud'uni astajib lakum, mintalah kepada niscaya aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan semua itu insyaallah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Terakhir sholawatan. Senajan masih demening siapa? Joki si maning ning Kanjeng sun relang lepasaken pinter-pinter wong kene kang sia. Senajan batin lara kula kudu bengene sering ngarak Depok ini kan. Kita simak was kala kenang duene cuma cinta harta makula pintar
cintane kula segede tapi akhirnya kandas bandinganane langit lan senajan maksa beli mungkin demen memang sayang memang prank nyanyi apal kabeh coba bohong Pak dikit kunku judulnya apa Pak kalah materi asline ciptaannya siapa Ali Gangga asline lagunya siapa Imam S Arifin maunya kepreben jangan tinggalkan Kanjeng Poyo jangan tinggalkan ku mohon ke Rabina Kang Kaji merong ganjang juga tak sanggup hati ini hidup tanpa aku tak percaya padamu ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al pangapurane kiai ustad kita nyanyi beli sekedar nyanyi tak kaitakan karo solawat bu oli ngarang 10 bulan bu senajan angel nemen sunyo bangamalaken senajan tobat kula Bu Andi panga kita simak was diri kala kenang duene cuma harta imane kaya langka cintane dengan di dosa dosane kula segede pinter tapi amale kandas blite Gusti wis gawe langit lan bumi kanggong centigi kulon beli lawas duweni demen ning dunya sayang ning harta tapi orang mungkin wis mati digawa-gawa blongo kabeh lamun dian anik susi arjeti sing nyanyi kan pada sawer kabeh sangat mau kita nyanyi pada blongo bae bu pangapurane lamun ning pengajian kok sidaan aja sawer sodako pangapurane lamun ana sing sodako bengikin duduk kanggo kula kanggo bocah yatim sing ana ning kene atau kanggo ibu-ibu sing umur 90 tahun ana beli langka ana bisa 80 ana beli bakal langka kabeh selawe tahun sing rang daprawan mene marep nggih sok diniati ngangge santunan yatim atau santunan jompo langsung bengikin sing pada sedekah tak bagiakan sallu ala nabi Muhammad acara kaulan ulang tahun Rambia Tahlil sing 37 Bibir sofa belum maqasidana ayo melan kabeh cakep bareng-bareng sekompak ya wasi'al kami
bareng gara-gara sahur bareng iwak bandeng ana iwak sepat percuma ganteng ora gelem salat iwak hiu iwak pampat percuma ayu ora gelem salat bil qalb Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sing kompak wa fiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi siji maning sing kompak Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa alana awladana kurang kompak wa mu'adibina wa talabatana من يوم هذا إلا يوم الآخرة Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. sok kula pengen ibu-ibu telu sing tua kang ditu enggak karo bocah yatim degian ayo wis bengi wis sing ana ibu-ibu telu degian sing tua wis gampang kok sing tua bae dikit ini ayo sing tua degian ayo panitia dipilih aja ribut jagian menik jagian wong tua sing sepuh menema ajak kaji aja telu ayo jagian aja ribut telu sawere rongewan kabeh kinen tombok kon nenek telu sok bocah yatim ngene sayang maju ayo sok sayang duduk sayang yatim duduk ibu tuh iwak digan ayo aja balik sedurung donga ya digan bocah yatim sayang duduk sayang ono telu iya telu baik ya ayo menek nang wis yatimnya telu menek ibu-ibu ya siji maning ibu-ibu ya yatimnya akeh tapi siji maning sok bene tegian aduh awas tuh dungsuk oli akeh beli men dungsuk di kamu wis cukup dulu pun mak baris mak kudung kuning ini kita Willy kin anu ini kita Mirjani kini Syahrini pun wis ora apa duduk dikit wis mak medodok pun namanya sinten mak Salamah Ibu Salamah aja kayak gelendeng sih ibu siapa Salamah dua laki beli dua masih anak menengah masih anak beli masih kembul masih kembul ya mak masih bareng masih seminggu pinggira ora teka beli laki ya teka beli anak anak oh ya
Oh, anggota jamiah luar biasa. Mudah-mudahan sampai keluarga nih Gusti Allah bareng-bareng kalau laki panjenengan mi saking desa Ibu Salamah saking desa pundi? Amin. Saking desa Amin. Saking desa pundi? Kula Desa Desa Pul Sentigi. Centigi Kulon. Kecamatan Sentigi. Iya. Kabupaten Indramayu Pinter. Provinsi Timur. Provinsi Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur ya Kang Dedi ya wes. Negara Rusia. Indosiar ya wes. Agak Provinsi Jawa Timur negara Indosiar ya wes. Mene gantian emak lolos mene emak dodok. Nah, ini emak gemoy. Mah. Namine sinten? Daringkem. Ibu Daringkem. Ibu Daringkem. Dua laki beli. Ora. Laki mendi. Mati. Gelem beli karo Kang Jaki. Gelem. Ya Allah Gusti, mau ngimpi apa Gusti? Ibu Daringkem saking desa pundi mak? Sentigi. Pinter. Kecamatan Sentigi. Kabupaten Indramayu. Provinsi Jawa Tengah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya wes, salah Bapak. Wes, pinter. Siji maning. Negara Indosiar. Tika ngelamunnya apa? Ya sing wis bisa jadi pikiri mak. Wis sumarakan ikhlasakan laki garpan kali mana garpan beli. Pinten namine? Masturi. Ibu Masturi saking desa pundi? Sentigi Kulon. Laki nih masih beli. Mati dikasih tua masih anak ya. Masih kembul beli mak. Seminggu pingbira. Orang kembul. Saking desa pundi mak? Sentigi Kulon. Kecamatan Ciburak. Bener gak Ciburak? Hah? Kantore dua kantor tak? Tempatnya yang Ciburak kantornya Sentigi Kulon. Ya bisa jadi mabu. Ya bener kantor manikane kecamatan Sentigi ngaco. Kabupaten Indramayu. Pinter. Provinsi Jawa Barat. Nah, pinter. Mama Jawa Tengah. Jawa Timur. Di sautin KDM di mana? Pinter mak. Negara Indosiar. Negaranya apa? Barat. Negaranya Jawa Barat. Negaranya apa? Indosiar. Indosiar maning Indonesia. Ya pun mak inki hitung-hitung haulan. Alhamdulillah 37 tahun Jamiah tahlilan wis berdiri Jamiah 37 bukan waktu yang sebentar. Sekaligus memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 3 tahun 7. Hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 80. Mak bengen pada sekolah beli menetakon kula pengen takon presiden sing dau dilantik arane siapa? Bowo. Kayak batu riba buwo. Presiden Prabowo. Prabowo. Wakil presiden siapa? Wakil presiden Roji. Wakil presiden utama Roji. Amin Kang. Makin kan hari ulang tahun Indonesia lagi ringi ya Maya.
Kang Jaki pengen takon sampai endi cintanya maning Indonesia ki. Kang Jaki pengen takon Pancasila. Pancasila. Pinter satu. 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 Berapa gajah? Satu. Satu. Dua. Kaji Nur Salamildi gini. Satu. Satu. Sakuhanan. Masa Esa. Esa pinter. Dua. Dua. Ketuhanan. Dua. Dua. Orang hati. Dua. Kedua. Dua. Kemanusiaan. Kemanusiaan. Sedang adil dan beradab. Pinter. Nganteng. Tiga. Tiga. Agama. Pengadilan agama. Oh, dikit. Mana pengen pegatan. Suara Papa. Empat. Empat. Rakyatan dipimpin oleh lebih Kerakyatan yang dipimpin oleh lebih. Terakhir lima. samping lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ciburak. Bu, kita nih pengen nguyu, Bu. Pun. Terakhir, Mak. Terakhir, maju. Mau sholawatan karo Kang Jaki. Sekin emak sholawatan karo Kang Jaki ya. Aja ngomong beli bisa. Kang Jaki dikit terus emak. Oke. Kang Jaki dikit terus emak. Aja ngomong beli bisa. Ya. Mama kayak mau ngeden. Pinter. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng orang gelem salat. Ayo. Bandeng iwak bandeng, iwak petek. Oh dikit perasaan kita mau iwak bandeng iwak sepat ya. Percuma ganteng orang sholat. Maka iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kayak kedek. Wis pangapurane sing kata karena emane akeh sing salah. Niatnya Kang Jaki wong siji garapan tak pilih 500.000 ki mah. Niate karena emane akeh sing salah. Provinsi Jawa Timur, kin Jawa Tengah, negarane Indosiar. Wakil Presiden Kang Farul Roji mau kayak Pancasila 3 pengadilan agama ya 4 kerakyatan yang dipimpin oleh lebih 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ciburak tambah maning iwak bandeng iwak petek percuma ganteng kayak ketek karena mak sing salah niatnya garapan 500-an jadi cukup punten karena akeh sing salah wong siji tak tai 5.000-an ya ma ya mak 5.000 transfer apa cash Transfer cash ya mak 5.000 transfer apa cash transfer lalu kira Oke, mak, kima lumayan wong siji karena ke wong yang maya seketewan. Ibu kena wisoli seketeu masih laki nih. Oke, kanggo tuku sarapan pak esuk ya maya.
Ya kanggo tuku apa je? Kanggo tuku sarapan ku esuk nggih. Syukur-syukur luwi kanggo tuku bumbu ya Maya. Bumbu lagi larang nggih. Terus bokatan tuku bumbu luwi maning kanggo tuku beras. Iya, karena beras lagi larang nggih. Kipun terus pangapura pula. Pangapura pula mak pangapurane singkatah bokatan omongane kula jorok. Omongane kula nglarakna atine emak kabeh. Ya Maya jaluk diampura. Bokatan ning kene anak-anak emak sedulur emak tersinggung nang omongane kula jaluk diampura. Kula gionan mau liake ganjaran siji gawe lara wong weteng. Gawe lara weteng ya Maya. Keloro oleh duit pangapura kula ya Maya diampura ya Maya. Lamun ngaji beli kakenan pada ngantuk kabeh ya Maya. Pangapura kula nggih. Nggih. Suhun ya. Iya. Nyosor bae. Nggih pangapura kula. Pun. Ya, enggak. Pun. Awas hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas. Panitia awas panitia, barat. Oleh siap ketemu dungsuk nih. Kang Oli Kang. Oleh. Ibu sapara kah? Bu daring tem, mak memandang. Sayang. Enak. Tongok nak aja pada ngomong dia kayak aja ribut. Nah, beri dia sayang. Kakak. Namanya siapa? Anak. Hah? Anak. Oh, ini dikit. Ini dulu. Namanya siapa sayang? Hafifah. Afifah sekarang kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD apa MI sayang? SD. Afifah yang meninggal siapa? Bapak. Kelas 4 SD Afifah masih kecil sudah ditinggal sama bapak ya. Sekarang sama siapa sayang? Mama. Dari kapan bapak meninggal dunia? 2023. 2023 berarti ketika Afifah kelas 2 SD. Masih ingat saya wajahnya bapak? Masih. Kangen sama bapak? Kangen sama bapak. Kalau di depan Afifah ada bapak, Afifah mau ngomong apa sayang? Bapak. Hafifah tak kangen. Bapak, Afifah kangen. Sekarang Afifah sama siapa? Mama. Ada nggak mamanya? Mana mamanya Afifah? Sayang Afifah, lihat wajahnya mama. Afifah mau ngomong apa sayang sama mama? Mama. Dilihat wajahnya mama. Mama, aku sayang mama. Bu, duduk bu. Afifah, lihat wajahnya mama. Itu mama di sana nangis. Afifah mau ngomong apa sayang sama mama? Mama. Maafin Hafifah. Hafifah belum berhak membahagiakan mama. Makasih mama. Kenapa Hafifah nangis sayang? Kenapa Hafifah nangis? Sedih. Kalau di depan Hafifah, sekarang Kang Jaki mau nanya, Bapak sekarang di mana sayang? Di surga. Bapak sekarang di surga. Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Afifah kelas 2 SD sudah ditinggal sama bapaknya. Yang sabar Afifah, jangan minder. Di sana ada mama. Mama insya Allah bisa membahagiakan Afifah, bukan hanya di dunia, insya Allah sampai akhirat. Buktikan kepada teman-teman tetangga bahwasanya Afifah insya Allah bisa menjadi anak yang sukses ya, dunia akhirat. Sayang, namanya siapa? Siapa namanya? Haris yang meninggal siapa sayang? Bapak. Sekarang Haris kelas berapa? 3. Kelas 3 apa? SD. Kelas 3 SD. Haris kelas 3 SD. Ditinggal bapak dari kapan?
kelas 1. Sekarang Haris sama siapa? Mama. Mama. Ada nggak mamanya di sini? Ada. Mamanya mana? Mamanya Haris. Angkat tangan. Sayang Haris. Kenapa nangis? Sok lihat wajahnya mama di sini. Mama. Mama. Terima kasih sudah mendapat Haris. Haris kenapa nangis sayang? Kangen sama bapak. Sayang sama bapak. Sayang. Sekali lagi bapak ibu, tidak ada anak yang bercita-cita menjadi anak yatim. Haris masih kecil, kelas 3 SD. Kelas 1 SD sudah ditinggal sama bapaknya. Sekali lagi salah satu daripada orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Oleh karena itu bapak ibu, muliakan anak yatim, pedulikan anak yatim, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Coba bayangkan bapak ibu, ketika anak-anak yatim ini malam Idul Fitri, Idul Adha, masjid musola berkumandang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haris, Afifah dan satunya tanya sama ibunya, Bu, mana bapak saya? Bapak, kamu sudah tidak ada Haris, Afifah. Mudah-mudahan bapak ibu, ketiga anak yatim yang di depan ini menjadi anak yang soleh, solehah, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Oleh karena itu sekali lagi, muliakan anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Sayang Haris, sudah jangan nangis, tetap semangat ya. Doakan bapak supaya bapak tenang di alam sana sayang ya. Sekarang buktikan kepada teman-teman, insya Allah Haris yang bisa melindungi bapak, Haris yang bisa melindungi ibu. Bahagiakan ibu sayang. Mudah-mudahan Haris menjadi anak yang soleh, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sayang, doakan bapak. Allahumma firli wabi wali walidaya waramdu wa kama robaya insyabiro. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sayang, lanjut mau nanya, bapak di mana? Bapak di mana? Surga. Di surga. Sekali lagi bapak ibu, mudah-mudahan anak yatim yang di sini insya Allah menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Sayang, ada sodakoh, sini berdiri semua. Ada sodakoh dari bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan doakan ibu-ibu yang di sini tadi yang sudah sodakoh, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya, usahanya lancar, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Nanti buat ditabung ya, salaman salim karo Pak Ustadz, karo dikit salim karo Pak Ustadz Pak Kiai ya. Pas ning kupingnya Kang Ustadz Roji dibisiki, Kang keji kurang kok ya. Sok salim buat anak yang nambah ikut sok, ibu-ibu, bapak-bapak. Tukang son. Anong bira kan? Aku tuh Kang. Bu, pangapurane. Kihang. Kenapa kita ngupai tukang son? Tukang son ku melas tekane ulu balike kari ya Kang ya. Baka blena ya bener sok pengajian baka blenak sone pada ngomong baka enak pada orang-orang bu, tapi alhamdulillah bengikin Kang luar biasa bisa bantu suaranya pula sing maunya blenak tadi enak ya. Mudah-mudahan kena tukang sone laris, amin. Syukur-syukur kanggo pengajian gratis. Oke, terus pangapura singkata berkatan omongan yang kula jorok larangan hati ini pangapura bu seminamali kula duduk ustad, kula duduk kiai, kula masih fakir ilmu, masih fakir segala-galanya, tapi alhamdulillah Gusti Allah lagi ngangkat derajat kula. Pangapura singkata ya bu ya, pinamali para kiai, para ustad berkatan omongan yang kula ngalor ngidul ngetan ngelor laka aling-alingnya pangapura singkata buat apa-apa sok koreksi kula, kritik kula kanggo motivasinya kula ke depannya semanten kula bu aja balik sedurung donga
kok sing dongak kula suwun kiai sepuh ustad sepuh sing ana ning kene kenang-kenangan Bu sedurung Kang Jaki mundun punten tangane diangkat kabeh dadah semanten saking kula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.